उषा बाजार भारतरत्न संघ क्लाब कमथेंनाय बोथारजाकमा पातिमुंगो खामिथिजाख्लाय सुस्मिता सरकार मुंगै खरकसा सिक्लिनो ग्रेप्तार खालायखा पुलिस सीसीटीवी कैमरानि फुटेज नाय सिक्लिनो या फाव चपखा पातिमुंगो कक्सबाजार जा खरकनिनो फासाल केरंगनगो तिसाजाखा 30 एप्रिल हर सालबागान आमचायो बोथारजाखा भारतरत्न संघनि क्लाब कमथेंनाय दुर्गा प्रसन्न देव एबा विकी कक्सेल छमुंग नक निसिमि रिंगैत लागै बनो बोथारजाखा पुलिस पातिमुंगनि से नेमुंगो नखरि 1 मे ग्रेप्तार खालायखा क्लाबनि कचम कमथेंनाय प्रदुद्धर चौधरी बनो आ सालनो केरंगनो गति साका नखा सालथामनि पुलिस रिमांड रहरखा केरंगनो आबनि कचारनो सांग्रं सालो पुलिस ग्रेप्तार खालायखा बुबन बन आमजायनि खरकसा सिक्लिनो बनो केरंगनो पुलिस तिसावैनो नखा सालचिनि पुलिस रिमांड सानिनो ताइ खाकचा बखाक नखा सालथामनि रिमांड पाइ हायनो हाय नखा सालबनि पुलिस रिमांड सानिनो प्रदुद्धर चौधरीनो केरंगनो तिसाजाखा প্রদ্যুৎধরের ইন্টারোগেশন রিপোর্ট থেকে এবং সিসিটিভি ফুটেজ থেকে যে আইডেন্টিফিকেশন হয়েছিল সুস্মিতা সরকার বয়স 22 বছর ওয়েস্ট ভুবনবন ওকে 10 দিনের পুলিশ রিমান্ডে পাঠানোর জন্য আবেদন করা হয়েছে এবং কেন পুলিশ রিমান্ড এই সুস্মিতা সরকার এই মাস্টার প্ল্যানে একজন বিশিষ্ট সমাজবিদ।